बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं गजा के एयरपोर्ट पर खड़ा हूं और गजा के दीगर स्कूलों, मसाजिद, हस्पतालों और सरकारी इमारतों की तरह ये एयरपोर्ट भी तबाह हो चुका है। फलस्तीन का ये इलाका गजा मलबे का ढेर बन चुका है, लेकिन मलबे के इस ढेर में हम पाकिस्तानियों के लिए बहुत से सबक मौजूद हैं। ये सबक क्या हैं? सबसे बड़ा सबक तो यही है कि जो कौमें अपनी तारीख भुला देती हैं, उन कौमों का जुग्राफिया उन्हें फरामोश कर देता है। फलस्तीनी एक हजारों साल पुरानी कौम है, लेकिन क्या वजह है कि आज ये फलस्तीनी कौम तबाह हाल है, बहुत से मसाइल का शिकार है। और ये जो गजा की पट्टी है, इस पट्टी के साथ जो फलस्तीन के दीगर शहर हैं, रमल्ला, उसके साथ इसका बराह रास्त कोई राब्ता नहीं। रास्ते में इसराइल आता है और इसराइल की चेक पोस्ट से गुजर कर वहां पे जाना पड़ता है। ये जो गजा का एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट से चंद सौ गज के फासले पर इसराइल के टैंक भी खड़े हैं। तो जो इस फलस्तीन की सूरत हाल में पाकिस्तानियों के लिए सबक है, उस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उस पर गुफ्तगू के आगाज से पहले मैं चाहूंगा कि आपको दिखाऊं कि जो गजा का एयरपोर्ट है, इसकी क्या सूरत हाल है। सूरत हाल आपके सामने है। बिल्कुल ये एयरपोर्ट तबाह हो चुका है और ये एयरपोर्ट 2004 में भी तबाह किया गया था, लेकिन उसके बाद इसको दोबारा रीबिल्ड किया गया। अब ये एयरपोर्ट बिल्कुल तबाह हो चुका है। इस एयरपोर्ट के बिल्कुल पहलू में टावर्स जो हैं, उन पर इसराइल के फौजी इस वक्त बैठे हुए हैं और करीब ही इसराइल के टैंक भी हमें नजर आ रहे हैं। उस तरफ हम जाने से थोड़ा सा गुरेज करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि दूर ही से इन टैंकों के कुछ विजुअल्स आपको नजर आ सकें। इस तरफ गजा एयरपोर्ट का रनवे है और इस रनवे को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है और ये एयरपोर्ट अगले 3-4 साल तक के लिए अब काबिल इस्तेमाल नहीं है। और इस एयरपोर्ट को तबाह करने की वजह यही है कि फलस्तीनियों का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाए। यहाँ पर एक सवाल अहम है कि इसराइल की सरहद के इतने करीब ये एयरपोर्ट क्यों बनाया गया था, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि जब ये एयरपोर्ट बनाया गया था तो उस वक्त ये इलाका मुकम्मल तौर पर इसराइल के कब्जे में था और इसराइल की मर्जी थी कि वो एयरपोर्ट कहाँ पर बनाए। और उस वक्त ये एयरपोर्ट जो है, ये कुछ आलमी मालियाती अदारों की मदद से बनाया गया था और अब एयरपोर्ट के करीब ही रफाह का म्यूनिसिपल स्टेडियम है। इस स्टेडियम में यहाँ के नौजवान फुटबॉल खेलते थे और इस स्टेडियम पर भी इसराइल ने बमबारी कर दी है और स्टेडियम का जो मरकजी दरवाज़ा है वो तो सलामत है, लेकिन इस तरफ जो स्टेडियम की तबाहशुदा इमारत है वो आपको नजर आ रही है। इस स्टेडियम को भी तबाह कर दिया गया है। और ये अब स्टेडियम के अंदर आप मुझे देख रहे हैं। इस स्टेडियम की ये जो स्टेयर्स हैं, इनको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया है और सिर्फ ग्राउंड बाकी बची है। ग्राउंड आप देख रहे हैं कितनी सरसब्ज है, लेकिन इस स्टेडियम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। वजह इसकी जो है वो इसराइल की हुकूमत ही बयान कर सकती है, लेकिन अभी तक जो हमें समझ आई है वो यही है कि इसराइल की फजाइया ने और इसराइल के टैंकों ने स्कूलों को तबाह किया, हॉस्पिटल्स को तबाह किया, मसाजिद को निशाना बनाया, यूनिवर्सिटियों को निशाना बनाया, यहाँ तक कि जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है उसको भी नहीं छोड़ा गया। तो मतलब ये है कि इसराइल की हिकमत अमली सिर्फ और सिर्फ ये है कि फलस्तीनियों के पास जो कुछ भी है उसे तबाह कर दिया जाए। और ये जो तबाही है, इसी पर हम आज गुफ्तगू करना चाहते हैं कि इस तबाही में हमारे लिए क्या सबक है। इस वक्त आप मुझे जो स्कार्फ पहने हुए देख रहे हैं, इस स्कार्फ में आपको फलस्तीन का झंडा भी नजर आ रहा है
اور آپ کو پاکستان کا جھنڈا بھی نظر آ رہا ہے. اور یہ اسکارف میں نے یہیں سے غزہ سے خریدا ہے. یہاں پر اس سے پہلے پچھلے 62 سال میں پاکستانی نہیں آئے. پہلی دفعہ ہے کہ پاکستانی صحافی اور ایک پاکستانی ڈاکٹر غزہ میں داخل ہوا ہے, فلسطین کی سرزمین پہ داخل ہوا ہے. ہم سب رفح کے راستے سے ایجپشین بارڈر کراس کر کے اندر آئے ہیں, اور یہاں پر جب ہم ان لوگوں سے ملتے ہیں تو یہ پاکستان کا نام سن کر بہت خوش ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ پاکستان کا کیا حال ہے. تو یہ جو جتنی بھی تباہی ہے یہاں پر, اس تباہی کو دیکھ کر بہت سی ایسی حقیقتیں جو ہیں وہ آشکارا ہوتی ہیں جن کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. اور میں آہستہ آہستہ کوشش کروں گا کہ جو میری آبزرویشنز ہیں, مشاہدات ہیں, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. رفح کے میونسپل اسٹیڈیم کے بالکل سامنے یونائٹڈ نیشنز کا ایک اسکول ہے, اور اسرائیل کی بمباری سے یہ اسکول بھی کافی متاثر ہوا. اس اسکول کی دیوار ٹوٹ چکی ہے, اندر اس کے بہت سے جو کلاس رومز ہیں وہ بھی تباہ ہو چکے ہیں, اور ٹوٹی ہوئی دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے. اور اس دیوار کے بالکل قریب ایک کلاس روم ہے. کلاس روم میں سے آپ کو بچے نظر آ رہے ہیں جو کہ واپس اسکول میں آ چکے ہیں, اور اس وقت اس اسکول میں تمام کلاسز جو ہیں وہ دوبارہ شروع ہو چکی ہیں. اسکول کے اندر جو بچے ہیں ان کے چہرے پر آپ کو مسکراہٹ نظر آ رہی ہے. ان کے چہروں پر اور ان کی آنکھوں میں خوف کا دور دور تک کوئی شائبہ نہیں نظر آتا. اور اکثر جو فلسطینی بچے ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کے بہت ہی متمنی نظر آتے ہیں. غزہ کا علاقہ دنیا کے خوبصورت ترین علاقوں میں سے ایک ہے. سمندر کے کنارے واقع اس علاقے میں کچھ حصے ایسے بھی ہیں جو کہ دنیا کے بہت سے ساحلی علاقوں سے زیادہ خوبصورت ہیں. آپ کو یہ بیچ نظر آ رہا ہے, اور اگر اس قسم کے بیچ دنیا کے کسی اور ملک میں ہوں تو وہاں پہ بہت ٹورسٹ آئیں گے. یہاں پر بھی کسی زمانے میں ٹورسٹ آیا کرتے تھے, لیکن اب یہ ساحل بالکل ویران نظر آ رہا ہے. اور اس ساحل کی ویرانی جو ہے وہ غزہ کی مجموعی صورتحال کی بھی عکاسی کرتی ہے. اس ساحل پر نہ صرف مچھیروں کو مچھلیاں پکڑنے کی اجازت نہیں, بلکہ کوئی ٹورسٹ بھی یہاں پہ نہیں آ سکتا. اور یہ ویرانی سیلف کریٹڈ ہے, یہ ویرانی اسرائیل نے پیدا کی ہے, کیونکہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ اس علاقے کی جو معیشت ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو جائے. اس پورے علاقے کو اسرائیل نے ایک بہت بڑی جیل بنا رکھا ہے, اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ دنیا کے خوبصورت ترین علاقوں میں سے ایک علاقہ دنیا کی سب سے بڑی جیل بھی ہے. اور اس جیل میں ہم پاکستانیوں کے لیے جو سبق ہے اس کا ذکر میں آگے چل کر کروں گا. یہ غزہ کے سمندر کے کنارے ایک ویڈنگ ہال ہے, سیلیبریشن ہال ہے, اور یہاں پہ نہ صرف تقریبات ہوتی تھیں بلکہ یہاں پہ بہت سے ٹورسٹ بھی آیا کرتے تھے. لیکن اسرائیل کے ٹینکوں نے حالیہ حملے کے دوران اس ویڈنگ ہال کو بھی تباہ کر دیا. السلام علیکم. Will you tell us that why this wedding hall was attacked? The Israelis, when they entered Gaza, they stopped there in that place, about 200 meters from here. That was their base camp? Yes, they, This one. at first, when they arrived, they came from Salah ad-Din Street and the borders from there, Okay. and they came to the sea direct. Okay. This, after us, was 300 meters was Netzarim, يعني مستعمرة Netzarim. They came and stopped there. They cut the road from there and